हाय फ्रेंड नमस्कार मु रोहित आज देखी आपण मानक आम लोकाल केमती बिलाती चारा पका जाए आसतु देखा आम बिलाती चारा केमती होमर केमती बिलाती चारा गजा केमती देखिपे आमर लोकाल पद्धति एमती करू देखिपे आमर बिलाती चारा कपड़ा गुड़े देखिपे आमर बिलाती चारा केमती गजा है। चलतु आम ताकू केमती प्रोसेस रे पका हुए माटी रे आसतु देखा आउ रास्ता केमती कादुआ पानी मध्य अच्छी जंगल बर्तमान मु बगीचा को पहुँचली आसतु केमती देखा आमर लोकाल पद्धति रे बिलाती चारा पका जाउची। बर्तमान आमर घास हो प्रथम आम बिलाती चारा को प्लेट कि अन्य साइज काढ़ी ना सब मंजी प्लेट काढ़ी धीरे धीरे चलवा कले माने सब एकाठी हो लोकाल सब पिटी भल गच आसे भल भी
ଖସି ପଡ଼ିଗଲା ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାପରେ ଟିକେ ହାଲକା ମାଟି ଘୋଡ଼େଇଦେବା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମାଟି ଘୋଡ଼େଇଲେ ତାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ ମାଟିଟା ଘୋଡ଼େଇଲେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମକୁ ଘୋଡ଼େଇଦେବ ମାଟି ଘୋଡ଼େଇ ଟୋଟାଲ ମଞ୍ଜିକୁ ମାଟି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ ମାଟି ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଛି ଦେଖିପାରିଥିବେ ଆମର ଲୋକାଲରେ କେମିତି ବିଲାତି ଚାରା ପକାଯାଏ ଆଉ ମାଟିରେ ପକାଯାଏ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗଛ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।